Bonjour mes stagiaires, bonjour mes étudiants. On va voir avec vous dans ce vidéo un exercice concernant l'analyse financière ou bien le diagnostic financier. Cet exercice, il concerne les stagiaires de TCE deuxième année ou bien TCGE ou bien les étudiants de la fac ou bien les étudiants de grande école. On va liser l'exercice, l'expliquer, puis entamer la correction. La société Oujda Médicaments est spécialisée dans la commercialisation de produits pharmaceutiques. Son directeur vous remet les documents et informations ci-jointes et vous demande d'effectuer certains travaux comptables. On a un bilan de la société au 31/12/N. Il est composé de l'actif immobilisé, de l'actif circulant et trésorerie actif, banque et caisse. Et passif, on a les valeurs brutes, l'amortissement est né. On a une autre information concernant les hautes dettes de financement d'un montant 72 000. Il est composé dans cette année, à la fin d'une année, de l'emprunt BMCE et de l'emprunt populaire de montants égaux. Ça veut dire 72 000 sur 2, ça veut dire 36 000 à chacun. On a un extrait. Extrait de deux comptants d'emprunt. On a l'emprunt BMCE, remboursement par annuité constant, nombre d'échéances 6, le taux 12%, et on a la date de l'emprunt N-2. Première échéance, c'est la fin de cette année, à la fin de chaque année. Faites attention, on a l'emprunt populaire. Ici, on a dans cette année, au début de cette année N, on a la date de l'emprunt. La première, toujours la fin d'année. Le taux 11,5%. Et ici, le nombre d'échéances, c'est 5, n'est pas 6. Et amortissement constant. L'autre, il est annuité constant. On va voir. Annuité constant, amortissement constant. Faites attention. On a les informations complémentaires. On a évaluation des immobilisations, le terrain, les constructions et le matériel outillage. On a pour le terrain et la construction les plus-values. L'autre, on a moins-value. Le stock utile. Pour les matières premières montant 15 000. Pour le produit fini 10 000. Effet à recevoir, on a 10 000 sont des effets bancables, ça veut dire escomptables. On a un autre annexe, c'est le projet de répartition, ça veut dire le bénéfice à distribuer, c'est 100 000. On a un autre annexe concernant la décision du tribunal concernant le litige pour lequel la provision a été créée, provision pour risque, voir le bilan. On a le tribunal a été condamné à verser au client 10 000 dans un délai de 3 mois. Faites attention. Travail à faire, le premier travail, c'est on va, à l'aide de bilan et de l'annexe, reconstituer les 3 et 4e tableaux d'amortissement de l'emprunt BMCE et les 3 lignes de l'emprunt populaire, ça veut dire la banque populaire. On a l'emprunt populaire, ça veut dire le deuxième. On va constituer au début N, N plus 1, N plus 2. Faites attention au début de l'année. Il reste 4. On a 36 000 d'après le bilan. N plus 1 n'est pas N. وعندنا بقى 4 سنين نديروها نلقاو 9000 لأن عندنا amortissement constant 9000. Ça veut dire l'amortissement ديال N 9000. On a 36 000. On a reste dû au début de la période. هو la fin de la période ديال la première année N. نزيدو 9000 تساوي 45. عندنا لو طو 11% نعملو 45 في 11% ونديرو 33 في 11% ونديرو 27 11%. Effectuer le calcul, nous trouvons ce montant. À quoi est égal annuité? C'est l'amortissement plus intérêt.
و45 ناقص 9000 هي 36 و36 ناقص 9000 27000 هادو كلهم عندكم ريفيزي فو كور. نشوفوا لامبران ديال بي مسيو. on a annuité constant. On a annuité constant. On effectue le calcul. Faites attention à votre tableau. عندنا tableau في n و n plus 1 طالبنا غنعملو بعدا الكالكول دابري لي فورمول اللي عندكم في الكور. عندنا 36000 في 3 سنين يعني n موان 2 لأن خدينا لامبرا في n موان 2. عندنا في n في 3 سنين عندنا 36000. إذا est égal à 1 moins plus t هي 12% à la puissance moins 3 sur t هي 0,12. غنلقاو بأن لانويتي est égal 14988,56 نديروها في لانويتي لأن انويتي كونستون. هيا واخا الأولى حنا عملناها. غنشوفو لا فالور A est égal 6. غنلقاو A est égal 61624 درهم. نخرجو l'amortissement est égal à 1 fois la valeur هو غنلقاو بأن 75993 A1 و A3 غنلقاو هي 9525 في l'amortissement. هيا نعملوها. هاي شحال كتساوي 14 ناقص 9000 كتساوي هادي، وهادي غنسحبوها لا فالور دو فلوتو باش نلقاو بأن في 2 إيتيكال 45. هادي زائد هادي لاش ان فوا 2 كتساوي 36. هاد 36 زائد هادي غنلقاو بأن لانتيري فوا لانتيري هادي فوا لانتيري هادي نقسمو على لانتيري كتجي 45. هاي 45 نقصو منها لامورتيسمون 9500.48 كتساوي 36. هادي غنضربوها في لوطو كتساوي هادي، وهادي زائد هادي هي هادي. غتصاحبو لي فورمول. غنصاحبو دابا بريزونطاسيون دو بيلون. اولا عندنا لي فري بريمينير غنقصوها اكتيف اكتيف غنقصوها من بلاصه اكتيف ايمولي غنقصوها. ولو تيران عندنا بلو فاليو لان لو تيران عندنا 150 وكبرت 100% هي 150 لان 100% كتساوي 300 ناقص 150 اذا بلو فاليو. ولا كونستركسيون هلا هو اللي قلنا لا كونستركسيون لا فالور ريال اي سوبر على لا فالور دو 25% غنضربها في 25 تجي 6067 و500. ها هي هيا ونلقاو الموان فاليو 10% د الماتيريال موان فاليو. والستوك اوتيل كنقصوها من الستوك كنزيدوها في لاكتيف ايموبيليزي. هادي مفهومه. بالنسبه لي زيفي كاينه في الكريونس غنقصوها لانها بانكابل. ولومبلان غنقصوها كلات اكور تيرم هادو 10000. اذا 10000 غنشوفو لا لين دوزيام ديال بي ام سي او غنلقاو فيها 10000 لامورتيسمون هي اللي هبطت، والاخرى نلقاو 9000 هي اللي هبطت فيها اتونسيون. والبروفيزيون عندنا 15000 المونطون نقصوهم بلاصتها، و10000 غنعطيوها تهواد ديت اكوتام، و5000 البقا لان هو قالنا في لانكس عطاو 10000. والبينيفيس عندنا نقصوهم الكابيتو بروب ونزيدوها في لي ديت اكور تام ونلقاو التوتال نجمعو. دانيير كيسيون غنصاحبو البيلان كونطونسي
غنقلو لي مونطون ديال لي طوطو فينونسي في الاخر، وغنلقاو بان التوتال يساوي 1,092,500. ونديرو التوتال د لاكتيف ايموبيليزي سور توتال نلقاو 76%، و100,000 على 100 غنلقاو 9%، اكسيتيرا. وغنلقاو هادو لا ميم شوز، غنلقاو 100%. فيها اتونسيون، وغنكالكوليو في الاخر لي راسيو. لي راسيو عندنا جوج، عندنا لا سولفابيليتي ريلاتيف. لا سولفابيليتي ريلاتيف مية سبعة وسبعين هي ديت أكوتان، ونلقاو 262,200. هيا غادي نجمعوها كلها. هيا 10 12 13 1 26. هادو ستوك زائد كريونس زائد. وبالنسبة للسولفابيليتي جينيرال نديرو هادي على ديت أكوتان، ردو البال. والفينانسمون بيرمانون غنلقاو بأن الفينانسمون بيرمانون شحال كتساوي، هادو بجوج على هادي 83. لا اكتيف ايموبيليزي يعني كابيتو بيرمانون هاو 1,1. فيها اتونسيون. اذا لاش انا الاخر هما النوامر، راجعوا فو لوسون وماشي تفهموا مزيان. Merci de votre attention et jusqu'à prochaine vidéo. N'hésitez pas de poser les questions. N'hésitez pas d'abonner pour recevoir d'autres vidéos.